Hello guys, let me introduce myself. My name is Mutia Safira from Management Class 23C. My NPM is 234110028. Here I will explain a little about the material linear function application. Application of linear function. The linear function is a function that is very often used by economists and business, expressed in analyzing and solving economic problems. This is because most economic and business problems can be simplified or translated into linear models. Penerapan fungsi linear. Fungsi linear merupakan fungsi yang sangat sering digunakan oleh para ekonomi dan pakar bisnis dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan perekonomian. Hal ini karena sebagian besar permasalahan ekonomi dan bisnis dapat disederhanakan atau diterjemahkan ke dalam model linear. Some application of linear function in economics and business are A. Demand function, supply function, and market equilibrium. B. Market equilibrium for two kinds of products. C. The effect of tax and subsidies on market balance. D. Cost function, income function, and break-even point analysis. A. Consumption and savings function. F. National income determination models. Beberapa penerapan fungsi linear dalam ilmu ekonomi dan bisnis adalah A. Fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. B. Equilibrium pasar untuk dua jenis produk. C. Pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. D. Analisis fungsi biaya, fungsi pendapatan, dan break-even point. E. Fungsi konsumsi dan tabungan. F. Model penentuan pendapat. Demand function, supply function, and market balance. Request function. The demand function shows the relationship between the quantity of a product demanded by consumers and the product price. In economic theory, it is explained that if prices rise, then the quantity of goods demanded falls, and vice versa. If price falls, then the quantity of goods demanded increases. So the graph of the demand function has a negative slope, sloping to the left. Fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan saldo pasar. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah suatu produk yang diminta konsumen dengan harga produk. Dalam teori ekonomi, dijelaskan bahwa jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Begitu pula sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah. Sehingga grafik fungsi permintaan mempunyai keseimbangan kemiringan negatif. Supply function. The supply function shows the relationship between the number of products offered by product for sale and the product price. In economic theory, it is explained that if the price rises, the quantity of goods supplied increases, and vice versa. If the price falls, the quantity of goods supplied falls, so that the graph of the supply function has a positive slope. Fungsi penyediaan. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan produsen untuk dijual dan harga produk. Dalam teori ekonomi dijelaskan bahwa jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah, dan sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan turun, sehingga grafik fungsi penawaran mempunyai kemiringan yang positif. What is application of linear function? The application of linear function in macroeconomic theory is in the tax function, investment function, export-import function, national income, and ESLM analysis. Meanwhile, in microeconomics, linear function can be applied to economic models, namely economic models of supply function and demand function. Apa penerapan fungsi linear? Penerapan fungsi linear dalam teori
makroekonomi adalah pada fungsi perpajakan, fungsi investasi, fungsi ekspor-impor, pendapatan nasional, dan analisis ISLM. Sedangkan dalam ilmu ekonomi mikro, fungsi linear dapat diterapkan pada model ekonomi, yaitu model ekonomi fungsi penawaran dan fungsi permintaan. General form of linear function. A linear function is a function that presents graphic data in a straight line. This function has the general form f x mx plus c. This straight line equation is a function format from algebraic equation. Bentuk umum fungsi linear. Fungsi linear adalah fungsi yang menyajikan data grafik dalam garis lurus. Fungsi ini mempunyai bentuk umum, yaitu f sebenarnya x mx plus c. Persamaan garis lurus ini merupakan fungsi yang dibentuk dari persamaan aljabar. Linear function will not be far from graphical divisions. So when you have to do it, you have to pay attention to the following steps. 1. Determine the intersections point with the x-axis, then y o obtained from coordinates x1, 0. 2. Determine the intersection point with the y-axis, then x0, obtained from coordinates b, o, y1. 3. Connect 2 points A and B so that they will form a straight line, a linear equation which is then written as y x plus b. 4. If b is positive, then the linear function will be drawn from bottom left to top right. 5. If b is negative, then the linear function will be drawn from the top left to the bottom right. 6. If b is 0, then the linear function will be drawn a line parallel to the black x. Fungsi linear tidak akan jauh-jauh dari penggambaran grafis, sehingga ketika harus melakukan, Anda harus memperhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama itu tentukan titik potong dengan sumbu x, maka y sama dengan 0 diperoleh dari koordinat a x 1,0. 2. Tentukan titik potong dengan sumbu y, maka x sama dengan 0 diperoleh dari koordinat b 0, y1. Hubungan 3. Hubungan dua titik A dan B sehingga membentuk garis lurus bersamaan linear. Ya, kemudian ditulis y sama dengan ax plus b. Selanjutnya, jika b positif maka fungsi linear akan digambarkan dari kiri bawah ke kanan atas. Selanjutnya, jika b negatif maka fungsi linear akan digambarkan dari kiri atas ke kanan bawah. Dan yang terakhir, jika b bernilai 0 maka fungsi linear akan ditarik garis sejajar sumbu x datar. Linear function formula. The general form of a linear function is as follows: f x mx plus c, or can also be f x mx plus c, or it can also be y mx plus c. Information: m gradient or slope, c constant. Rumus fungsi linear. Bentuk umum fungsi linear adalah sebagai berikut: f sama x mx plus c, atau bisa juga f dalam kurung x sama dengan mx plus c, atau bisa juga y sama dengan mx plus c. Informasi: m sama dengan gradient atau kemiringan, c sama dengan konstan. That's all the explanation of the material regarding the application of linear function. I conclude. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.